नमस्कार व्यूज टू नाइट को स्वागत करुच्ची मु शुभश्री। प्राय एक सप्ताह धरी अमेरिकार विभिन्न अंचल में लगी रही बरफ झड़ वित्पात सृष्टि करिछि। विशेषकर पूर्व अमेरिकार विभिन्न राज्य समेत न्यूयॉर्क एवं बफालो अंचल बरफ झड़ द्वारा सर्वाधिक प्रभावित होइछि। घर द्वार रास्ताघाट दुकान बजार और रेस्टोरेंट सबुकिछि बरफावृत हो पड़ी। एपरिक नदी और ह्रद बाद पड़ना। 80 रु ऊर्ध्व लोकों मृत्यु होता बेले अनेक लोक आहत होती। आज प्रसंग बरफर विभीषिका। मो सह आलोचना करने जूम रे किछि समय पर जोड़ी एबे मायाधर साहू भूतत्वविद मो सह वर्तमान जूम रे जोड़ी होचंती जयकृष्ण पाणिग्राही परिवेशविद। आपन को स्वागत करूची सर हमर व्यूज टू नाइट कार्यक्रम को। जेमोल भाबरे सर प्राय एक सप्ताह धरी अमेरिका रे जो विभिन्न अंचल रे बरफ झड़ वित्पात लागि रहिछि यार कारण कोन रहिछि सर? समग्र अमेरिका कनाडा एवं अन्य केतेक अंचल रे गत सप्ताह धरी जो भली भाबरे आमे देखुछे प्राकृतिक विपर्यय जहाँ को समस्ते कहउछंती बॉम साइक्लोन बा आर्कटिक ब्लास्ट बोली कहा जाउछे। ये प्रक्रिया आरंभ हेछि उत्तर मेरु अंचलरू। सेठी हठात तापमात्रा एते ह्रास पाइला जहाँ फल रे कि विजुक्त 50 ऊपर को चलीगला तापमात्रा एवं परिणाम रे सेठिकार ठंडा वायु आस्ते आस्ते विश्वमंडल आड़को प्रभावित होबार लागिला जहाँ कि अमेरिका कनाडा अंचल देकरी गला। अन्य पक्षरे सेठी जो तुलनात्मक भाव में अधिक तापमात्रा वायु रही तेणु ये ठंडा वायु आउ से उत्तप्त वायु मध्य गोटे कोलाइजन बा धक्का भलिया प्रक्रिया हला जो ए प्रकार घूर्णी बात्या बा बात्या सृष्टि हला एवं परिणाम रे उत्तर मेरु अंचल रु बहुत ठंडा कम तापमात्रा वायु बहुत क्षिप्र बेगरे 60-70 माइल प्रति घंटा स्पीड रे प्रवाहित होगा को लगिला। तापमात्रा ह्रास पाइला ता ए सबुर परिणाम रे बरफपात प्रबल भाव रे हैला। तुषारपात हैला बरफपात हैला एवं जहाँ में वायु चलाचल जहाँ की घूर्णी बात्यार रूप धारण कला ये सब घटी चलला जो आमे वर्तमान देखुचे चतुर्दिगरे गोटे धला चादर बरफ एक धला चादर जमती अमेरिका को घोड़े रखी स्थल भाग को ठे से भलिया दृश्य चतुर्दिगरे दृश्यमान होउछि। 2 ରୁ 3 फुट उच्चतार बरफ जमिके रही वर्षा होउछि एवं यार परिणाम रे बहुत समस्या सृष्टि रास्ता घाट संपूर्ण भाव में बरफ आवृत रही लोक मानकर गमनागमन संपूर्ण भाव में बंद रही एभली कि हजार हजार संख्यार जो माने बाइक बा मोटरसाइकिल यातायात करथुले से माने रास्ता घाट रे बंद होकर रही। 4 चकिया गाड़ी रे जो माने जिबा आसिबा करथुले से माने गाड़ी भितर बंद होकर रही जेहेतु बाहर तापमात्रा बहुत निम्न स्तर रही एभली कि केतेक जगार -50 डिग्री सेल्सियस तल को आहुरी रही परिणाम रे लोक माने फ्रस्ट बाइट अवस्था रे संक्रमित होइछंती। तांको शारीरिक परीक्षा उपरे नकारात्मक प्रभाव पड़ुछि एवं हजार हजार संख्यार एटा वर्तमान सेमानकर कृष्णमात उपलक्षे टूरिज्म बा पर्यटन क्षेत्र बहुत अधिक चल प्रचल होता है किंतु वर्तमान सब फ्लाइट बा एरोप्लेन बंद अच्छी उड़ीबा
ସେଥିପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଗମନାଗମନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବାଧା ପ୍ରାପ୍ତ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ବା ବିଦ୍ୟୁତ ସରବରାହ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ବାଧା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛି, ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ଲୋକମାନେ ଅନ୍ଧାରରେ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଛନ୍ତି କେତେ ସ୍ଥାନରେ। ଏବଂ ଆମେ ଯାହା କଥା ହଉଛେ ଯେହେତୁ ତାପମାତ୍ରା ବହୁତ ନିମ୍ନ ସ୍ତରରେ ଅଛି, ବିଯୁକ୍ତରେ ରହିଛି ଏବଂ ଚତୁର୍ଦିଗରେ ବରଫମୟ, ତ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେମାନେ ଘର ଭିତରେ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ବିଦ୍ୟୁତର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ଘର ଭିତରେ ଉତ୍ତାପ ଅଧିକ ରହେ, ଲୋକମାନେ ଘର ଭିତରେ ସୁଚାରୁ ରୂପରେ ଜୀବନ ଯାପନ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି ସପ୍ଲାଏ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା, ତେଣୁ ବହୁତ ଲୋକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ମଧ୍ୟରେ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଛନ୍ତି। ଖାଦ୍ୟାଭାବ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଦେଖା ଦେଇଛି। କିଛି ଲୋକ ମେକ୍ସିକୋ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରୁ ବା ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକ ସେମାନେ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି। ତା ଛଡା ଚତୁର୍ଦିଗରେ ଯୋଉ ଜୀବଜନ୍ତୁ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିସଂସ୍ଥା ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସମସ୍ୟାରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ କେବଳ ମଣିଷ ନୁହଁ, ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଜୀବଜନ୍ତୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରପୀଡ଼ିତ ହେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଅନେକ ଲୋକ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ଯୋଉ ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ସ ବା ତଥ୍ୟ ଦେଲେ, 80ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟି ସାରିଲାଣି। ଏ ସଂଖ୍ୟା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆହୁରି ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆମେରିକାର ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ଏବଂ ମଧ୍ୟାଞ୍ଚଳ, ଏଇଠି ଏ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଅଧିକ ଅନୁଭୂତ ହଉଛି। ନାୟଗ୍ରା ଫଲ୍ ବା ଜଳପ୍ରପାତ ଆମେ ଯାହାକୁ ଜାଣିଛେ, ସେଠି ଜଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବରଫ ପାଲଟି ଯାଇଛି। ଏଭଳି ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ଘଟିଛି ଯେ ଆରିଜୋନାର ଗୋଟିଏ ଲେକ୍ ବା ହ୍ରଦରେ ତାର ପାଣି ସବୁ ବରଫ ପାଲଟି ଯିବାରୁ 3 ଜଣ ଭାରତୀୟ ତା ଉପରେ ଚାଲିକିରି ଯାଉଥିଲେ, ହଠାତ୍ ସେମାନେ ସେ ବରଫ ଭିତରେ ଗଳି ପଡିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଏଭଳିଆ ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଘଟୁଛି। ନିହାତି ଭାବରେ ଏମିତି ଆମେ ଅନେକ ଦୃଶ୍ୟ ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି ଦେଖି ଆସୁଛୁ, କାହିଁକି ନା ଏଇ ଯୋଉ ଆମେରିକାର ଏଇ ଯୋଉ ଚିତ୍ର ନିହାତି ଭାବରେ ଏକ ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଚିତ୍ର। କେତେ ଯେ ଜନଜୀବନ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ତାହା ଆମେ ନ କହିବା ଭଲ। ତା ଛଡ଼ା କେତେ ଲୋକ ଯେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେଣି, ଆଉ କେତେ ଯେ ଲୋକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଆଗକୁ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ମୃତକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିପାରେ, ଯାହାକି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି। ଯେମିତିକି ଆପଣ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ କହୁଥିଲେ କି ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ତାପମାତ୍ରା ବିଯୁକ୍ତାତ୍ମକ ହେଇକି 45 ବା 50 ଡିଗ୍ରୀରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପହଞ୍ଚିଛି। ତ ଜନସାଧାରଣ ଆକୁ କେମିତି ମୁକାବିଲା କରିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ସରକାରଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ଲୋକମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିବା। କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ଏକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିସ୍ଥିତି, ଯାହାକୁ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଗୋଟିଏ ଶତାବ୍ଦୀରେ ବା ଗୋଟିଏ ଜେନେରେସନ ପିଢ଼ିରେ ଏଭଳି ଘଟଣା ଥରେ ଘଟେ। ଆମେରିକାରେ ଘଟିଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ 10ଟିକୁ ଯଦି ବିଚାର କରିବା, ତାହେଲେ ସେ 10ଟି ଭିତରେ এই ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ତ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ସମଗ୍ର ଆମେରିକାର ଜନସମାଜ ଏବଂ ସରକାର ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରବଳ ଭାବରେ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି। ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପଦାର୍ଥ ପାଉନାହାନ୍ତି ଏବଂ ବାହାରକୁ ବାହାରିବା ସମ୍ଭବପର ହଉନାହିଁ। ବିଦ୍ୟୁତ ଯୋଗାଣ ବନ୍ଦ ଅଛି, ଗମନାଗମନ ବନ୍ଦ ରହିଛି ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ପଦାର୍ଥ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମିଳୁନାହିଁ। ଆଉ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଘର ଭିତରେ, ସେଇଥିପାଇଁ ସରକାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ଉପଲବ୍ଧ ହଉଛି, ଆପଣ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣର ଶକ୍ତି ସଞ୍ଚୟ କରିକି ରଖନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ଆପଣ ଟର୍ଚ୍ଚ ଲାଇଟ୍ ଜଳେଇବାକୁ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ସକ୍ଷମ ହେବେ ଜିନିଷ ଜାଣିବା ପାଇଁ। ତ ଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ଗୋଟେ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ଏ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପରୀକ୍ଷାର ସମୟ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ ଆଶା କରିବା ଯଥାଶୀଘ୍ର ଏ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟୁ, ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଲାଘବ ହଉ
ଏବଂ ତାପମାତ୍ରା आउ थरे वृद्धि प्राप्त हो निहाती भाबरे एटा सर गोटे आज्ञा शॉर्ट पीरियड पई हम्म हम्म एबळा घटना घटी छे तथापि जहां अमेरिका रो नेशनल वेदर सर्विस नासा नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन ये सबु संस्था पूर्वानुमान करथिले जे एभଳି एक घटना घटिबाकू जाउछि किंतु जेतिक प्रेडिक्शन बा पूर्वानुमान हेइथिला ता ठारू एबेकार घटना यथेष्ट अधिक अनुभूत होउछि तेणु आशा करबा यथा शीघ्र ए प्रकार विपर्यय दूरे जीव एवं अमेरिकावासी आउ थरे जीवन यापन सुंदर भाव करने पाई सुजोग हासिल करेंगे निहाती भाबरे सर जमती कि कह जाउछि चलित शताब्दीर सबुठारु भयंकर बन्या बोली आमे आपको कहि परिबा काहेकि जदि देखिबा ए जो बन्या पाई अनेक दुकान बाजार मध्य बंद रही रेस्टोरेंट मध्य बंद रही निहाती भाबरे एक जीवन जीविका उपरे मध्य घोर प्रभाव पड़िबो सर हाँ निश्चित भाव एते परिमाण बरफ पड़िबा 24 घंटा भितरे कहा जाउछि जे एयर प्रेशर 24 मिलीबार रो अधिक कमी जाइछे तेणु वायुर चाप एते ह्रास पाइबा फल रे तापमात्रा बहुत निम्न स्तर को आसी जाइछे ए प्रक्रिया उत्तर मेरु अंचल आरंभ होइछे एवं कनाडा अमेरिका इत्यादि देश रे वर्तमान बलवत्तर रहिछे आज्ञा तो आमे आशा करिबा एते बड़ प्राकृतिक विपर्यय को किभଳି भाबरे मुकाबिला करा जीवो सेटा मध्य सरकार बा प्रशासन पाई गोटे विराट चैलेंज गोटे आह्वान सृष्टि करछे अन्य देश माने चाहिले मध्य विशेष किछि सहायता प्रदान करि परिबे नाही तो जेते शीघ्र तापमात्रा वृद्धि प्राप्त हेबो एवं बरफ तरलिबा आरंभ करिबो सेतेबेले लोक मानकर समस्या समाधान करिबा पई बाट बाहरिबो आज्ञा निहाती भाबरे सर ये तो अबे विदेश कथा कहूचे बा अमेरिका कथा कहूचे जदि आमे देश और राज्य आड़ को जिबा आमर वायुमंडल एते मात्रा रे प्रदूषण हो गलानी जे लोक माने जे नाही नथिबा असुविधार सम्मुखीन होउचंती केवल मनुष्य नहती सारा जीव जगत मध्ये एथरे समस्त कबलित होउचंती जदि आमे राजधानी दिल्ली कथा कहबा दिल्ली रे मध्ये एभली समान परिस्थिति आसुची अत्यधिक कलकारखाना कथा कहतु बा अत्यधिक गाड़ी चालना कथा कहतु समग्र दिल्लीवासी मध्ये ए भयंकर परिस्थितिर मुकाबला करूचंती देखो समग्र विश्व स्तर रे आम देश राजधानी दिल्ली एक कुख्याति अर्जन करछे सेठी होछि या होछि सबुठु अधिक प्रदूषित राजधानी एक देशर राजधानी जे कि सबुठारु अधिक भाव में प्रदूषित होइछे वायु प्रदूषण रे मात्रा बहुत अधिक रही जहाँ को आमे एयर क्वालिटी इंडेक्स बा AQI बोली करी कहूछे वायु रे केते मात्रा रे प्रदूषण सृष्टि होइछे ताको प्रकाश करिया पई आमे AQI वर्तमान जहाँ दिल्ली रे 300 रु 400 भितर रही केतेक समय मध्य 500 अतिक्रम करी जाए ए सब रो विभिन्न कारण अछि विशेष भाव दिल्ली एवं तार पार्श्ववर्ती अंचल रे छोट बड़ अनेक कल कारखाना रही कोयला जाळेनी करी इलेक्ट्रिसिटी उत्पादन करुथुबा केतेक फैक्ट्री मध्य रही ता सहित अनेक संख्या रे जानवाहन चलाचल करुचे ता सहित पंजाब एवं हरियाणा उत्तराखंड इत्यादि अंचल अमल परे से माने जो नड़ा को चाष जमी रे निया लगे दियंती जोथि पाई कि बहु मात्रा रे पाउंस एवं प्रदूषित पदार्थ वायुमंडल को निर्गत हुए एवं से पवन माध्यम रे दिल्ली रे आसे पहुंच जाए एवं ठीक ता परवर्ती समय रे दिल्ली रे पवन चलाचल बंद हो जाए शीतर मात्रा बढ़ी जाए ए भितरे नवेम्बर मास रे दीपावली पालन हुए सेथिरे मध्य लोक माने बहु परिमाण रो बाण फुटांती ता द्वारा मध्य प्रदूषण रे मात्रा वृद्धि पाए
ତେଣୁ ନଭେମ୍ବର ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ଦିଲ୍ଲୀ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରଦୂଷଣ ହାସଲ କରେ, ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ସେମାନେ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଯାଆନ୍ତି କିଭଳି ଭାବରେ ଏଭଳି ପ୍ରଦୂଷଣକୁ ରୋକାଯାଇ ପାରିବ, ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ଅଣାଯାଇ ପାରିବ। ଲୋକମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ଯଥେଷ୍ଟ ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପଡୁଛି। କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଯୋଉମାନେ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି ଜୀବନ ସାରା ସେମାନଙ୍କର ଆୟୁଷ 10 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହ୍ରାସ ପାଇଯାଉଛି। ସମଗ୍ର ଉତ୍ତର ଭାରତ ଅଞ୍ଚଳରେ 7.5 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କର ଆୟୁଷ ହାନି ଘଟୁଛି, ସେମାନେ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁର ଶିକାର ହଉଛନ୍ତି, ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ଜନିତ ବିଭିନ୍ନ ରୋଗରେ ପ୍ରପୀଡ଼ିତ ହଉଛନ୍ତି, ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ ହଉ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ହାର୍ଟ ବା ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ ଜନିତ ସମସ୍ୟା ହଉ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରୋଗରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ପ୍ରପୀଡ଼ିତ ହଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସମଗ୍ର ଦେଶର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହଉଛି ଯେ ଦିଲ୍ଲୀର ପ୍ରଦୂଷଣର ମାତ୍ରାକୁ କିଭଳି ହ୍ରାସ କରାଯାଇ ପାରିବ। ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଉଛି। ଏଠି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଯାନ ବା ବିଦ୍ୟୁତ ଚାଳିତ ଯାନ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ବ୍ୟବହାର ହବା ପାଇଁ ସରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, ରିହାତି ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ଠିକ ସେଇ ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁଛେ ପ୍ରଦୂଷଣର ମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ପାଇ ଚାଲିছে। AQI ଏବେ 188 ରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଏଠି ବହୁତ ପ୍ରକାର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି, ରାସ୍ତାଘାଟ ବାରମ୍ବାର ଖୋଳା ହଉଛି, ଘର ନିର୍ମାଣ ହଉଛି, ପାଇପ୍ ପକେଇବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ଖୋଳା ହଉଛି ଏବଂ ସେ ସବୁ ମାଟି, ବାଲି, ପଥର ଇତ୍ୟାଦି ସିମେଣ୍ଟ ରାସ୍ତା ସାଇଡରେ ଜମା ହେଇକି ରହୁଛି। ଗାଡ଼ି ମଟର ବାରମ୍ବାର ଚାଲିବା ଦ୍ୱାରା ସେ ସବୁ ଭାଙ୍ଗିକିରି ଛୋଟ ଖଣ୍ଡ କଣିକାରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହଉଛି, ଆଉ ସେ କଣିକା ସବୁ ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ଆସି ଯାଉଛି, ଯାହାକୁ ଆମେ PM10 PM2.5 ରୂପେ ମାପୁଛେ। particulate matter 10 ମାଇକ୍ରନ୍ ସାଇଜର ବା 2.5 ମାଇକ୍ରନ୍ ସାଇଜର ଏଗୁଡିକ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଜମିକି ରହୁଛି। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରଦୂଷିତ ପଦାର୍ଥ ତାହା ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସୁଛି ଏବଂ ସେଗୁଡିକ ନିଶ୍ୱାସ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି, ରକ୍ତରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛି। ତେଣୁ କ୍ଷତିକାରକ ପଦାର୍ଥ ଆମ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ରହୁଛି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ତେଣୁ ଏ ସବୁକୁ ଆମକୁ ବିଚାର କରିବାକୁ ପଡିବ। ସରକାର, ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନ, ଗୋଷ୍ଠୀ, ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କର କିଛି ନା କିଛି ଭୂମିକା ରହିଛି। ବର୍ଜ୍ୟ ପଦାର୍ଥ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମ ଘରୁ ହଉ ବା ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟବସାୟିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର ହଉ ବା ଅନୁଷ୍ଠାନ ମାନଙ୍କର ହଉ, ଯେତେ ପରିମାଣର ବର୍ଜ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବାହ୍ୟ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟକୁ ନିର୍ଗତ ହଉଛି ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିମନ୍ତେ ଦାୟୀ ରହୁଛନ୍ତି, ତାର ପରିଣାମରେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହଉଛେ। ବାୟୁର ଗୁଣାତ୍ମକ ମାନରେ ଅବକ୍ଷୟ ଘଟୁଛି ଏବଂ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଲୋକମାନେ ଏଥିରେ ପ୍ରପୀଡ଼ିତ ହେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଆଶା କରିବା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସଚେତନତା ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ସରକାର ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନେବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦୂଷଣକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ମଧ୍ୟକୁ ଅଣାଯାଇ ପାରିବ। ତେଣୁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ ଭିତରେ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବା ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ ଆମେ ରହୁଥିବା ପରିବେଶ ସୁନ୍ଦର ରହୁ, ସ୍ୱଚ୍ଛ ରହୁ, ସବୁଜ ସବୁଜିମା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହୁ। ତେଣୁ ତାହେଲେ ଆମେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଜୀବନ ଯାପନ କରିପାରିବା। ନିହାତି ଭାବରେ କେମିତି ଆମେ ପରିବେଶକୁ ସୁନ୍ଦର ରଖିପାରିବା, କେମିତି ଆମେ ତା ଭିତରେ ଏକ ସୁସ୍ଥ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଜୀ ପାରିବା, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ରହିଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ସାର୍, ଆମେ ପ୍ରଗତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ମାତି ଚାଲିଛି, ଆମେ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରଗତି କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ନିଶା ଗୋଟେ ଆମର ପାଲଟି ଯାଇଛି ଯେ ଆମେ ଏକ ଗ୍ଲୋବାଲ ୱାର୍ମିଂକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରୁନି ତ? ଏବେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ
जो प्रगति कथा कहले गोटे मूषा दौड़ चली आज्ञा जेमती गोटे मूषा दौड़िले अन्य समस्ते ता पछरे लाइन धरिकी दौड़ती ठीक से भाव में अमेरिका यूरोप जो दिगरे जाउछंती जो भलिया विकास रा मार्ग आपणाउछंती भारत समेत अन्य सबु विकासशील राष्ट्र से रास्ता रे मध्य चालुछंती आमे समस्त अनुभव करवा दरकार विचार करवा दरकार जे एई विकास रा प्रक्रिया विकास रा मार्ग ठीक नुह ये होछि असहनीय मार्ग आमको सहनीय मार्ग रे विकास प्रक्रिया को जारी रखा पड़िबो निरवच्छिन्न विकास प्रक्रिया को ग्रहण करने को पड़िबो जो थे विकास तो हम किंतु आम परिवेश प्रकृति उपरे कौनसी नकारात्मक प्रभाव विस्तार हम नहीं प्रकृति नष्टभ्रष्ट हेले तार गुणात्मक मान रे अवनति घटिले तार सीधासलख प्रभाव आम स्वास्थ्य उपरे पड़िबो अन्य जीव जंतु मानक उपरे पड़िबो तेणु आमे वर्तमान मुहूर्त रे आउ थरे आमर विज्ञता प्रदर्शन करिवार आवश्यकता रही आमे एभली भाव रे कार्यक्रम करिबा विकास प्रक्रिया को ग्रहण करिबा जहा द्वारा परिवेश रो गुणात्मक मान ठीक भाव रे बजाई रहिबो जमती कहते कि वायुमंडल प्रदूषण हेबा द्वारा केवल जीव जगत केते मात्रा प्रभावित होउछंती ताहा आमे निज चक्षुरे मध्य देखुचे केउ भली भाबरे स्वास्थ्य समस्या मध्य देखा जाउची केवल आजिकाली दुनिया रे जो नुआ नुआ रोगर जो उद्भावन होउची बा नुआ नुआ रोग रे आमे संस्पर्श रे जो आसुछु से नुआ नुआ रोग विषय जदि आमे देखिबा तो केवल ए वायुमंडल प्रदूषण एक मुख्य कारण बोली मध्य आमे कहि परिबा उदाहरण दବାକୁ चाहिबी आपण देखंतु हम राज्य रे तो 20 वर्ष तले गोटे भी कैंसर हॉस्पिटल नथिला एवं कैंसर रोगी का संख्या सीमित थिला आज 10टी बड़ बड़ कैंसर हॉस्पिटल एडी स्थापित हेलानी बहु संख्या रे रोगी माने हॉस्पिटल को आसुचंती तेणु कैंसर रोग आस्ते आस्ते वृद्धि प्राप्त हेई चली ठीक से भाव में अन्यान्य विभिन्न रोग मध्य बढ़ी बढ़ी चली लोक माने रोगाक्रांत होउछंती श्वासक्रिया जनित रोग रे प्रपीड़ित होउछंती वायु प्रदूषण रो सीधा प्रदूषण आम शरीर उपरे तार प्रभाव पड़ुची तेणु आमे विभिन्न रोग रे आक्रांत होउछे ठीक से भाव में पानीय जल जदि प्रदूषित हब प्रदूषित जल पीले अनेक लोक डायरिया कलेरा इत्यादि विभिन्न रोग रे आक्रांत होउछंती जो मृत्तिका प्रदूषण घटुची प्रत्येक दिन कहा जाउची आजिकाली बहु संख्या रे संश्लेषित रासायनिक पदार्थ आमे व्यवहार करूछे कहा जाउची 500 प्रकार रो संश्लेषित रासायनिक पदार्थ आमे नित्यदिन व्यवहार करूछे से गुड़िक प्रकारांतरे मृत्तिका मध्य को जाउची मृत्तिका रे गछ मध्य को जाउची एवं गछरु खाद्य पदार्थ माध्यम रे आम शरीर को आसुची ताले बुझिया को पड़िबो जे जेते विषाक्त पदार्थ आमे वायुमंडल को निर्गत करछे जल मध्य को निर्गत करछे मृत्तिका मध्य को जाउची से सबु खाद्य श्रृंखल माध्यम रे बा सीधा सड़क निश्वास माध्यम रे बा पानीय जल माध्यम रे पूरी आम शरीर मध्य को प्रवेश करूची एवं विभिन्न नकारात्मक प्रक्रिया स्वास्थ्य समस्या रोगर सृष्टि घटुची तेणु आमे बुझिबा दरकार जे आमे जो कार्य प्रतिदिन बेसिस रे करूछे सेई कार्य रे एभली किछि घटना न हो जहा द्वारा कि आम परिवेश प्रदूषित हबो एवं परिवेश नष्टभ्रष्ट हेले तार गुणात्मक मान रे अवनति घटिले से ताहार प्रभाव सीधा आम स्वास्थ्य उपरे पड़िबो जीव जंतु मानक उपरे मध्य पड़िबो तेणु आकु विचार करी आम समस्तंकर मनस्तात्विक गोटे स्तर रे गोटे आमे ग्रहण करबा दरकार मु जहा भी करूछि देखिबा दरकार मोर परिवेश उपरे कोनोसी खराब प्रभाव पड़ू नाही ए प्रकार विचार को आमे समस्ते ग्रहण करबा दरकार सरकार तो बहुत आईन कानून करिसंती किंतु से आईन कानून को जदि आमे यथेष्ट सम्मान न दबा
मु आउ गोटे उदाहरण कहबी आज्ञा जे केंद्र सरकार राज्य सरकार सिंगल यूज प्लास्टिक बा एकक व्यवहृत प्लास्टिक पदार्थर तार व्यवहार को निषेध करछन्ते विभिन्न सामाजिक सांस्कृतिक कार्यक्रम रे प्लास्टिक प्लेट प्लास्टिक कप प्लास्टिक चामच इत्यादि बहुत कथा से भली विभिन्न पूजा पार्वण रे थर्मोकोल रो विभिन्न फूल साजसजा सामग्री व्यवहार होछि एई भली अनेक गुड़िए पदार्थ प्लास्टिक पदार्थ जदियो ताको निषेध करा जाइछि खोला खोली भाव रे आमे ताको व्यवहार करि चलछे उत्पादन मध्य होछि तेणु एई 1 तारिख रु केंद्र सरकार 31 डिसेंबर 31 तारिख राति रु जो पॉलिथिन बैग व्यवहार करूचे तार मोटे को वर्तमान कर दिया गला 120 माइक्रोन एबे 75 माइक्रोन अछि आउरी अधिक मोटे रो प्लास्टिक बैग तयारी हबो जदि बा हबो ताकू आमे बारंबार व्यवहार करिबा रीयूज एवं जत्ते बेले चिरी जीवो ताकू आउ थरे संग्रह करी पुणी रिसाइक्लिंग बा पुनर्चक्रण पई कारखाना को पठेबा ये प्रक्रिया हमें समस्ते शामिल हवा दरकार सहायता प्रदान करबा दरकार निहाती भाबरे नहेले प्लास्टिक पोल्यूशन दिनक दिन आहुरी बढ़ी बढ़ी जीव परिवेश नष्ट भ्रष्ट हबो आम स्वास्थ्य पर मध्य खराब प्रभाव पड़े प्रभाव पड़ो निहाती भाबरे सार तेते आमे आउ गोटे कथा देखिबा समुद्र रे ग्लेशियर तरळिबा जोको समुद्र जलपतन धीरे धीरे वृद्धि पाउची कूल लंघुची रास्ता को मध्य पानी छुईबा को लागिलाडी आमे कहि परिबा कि जेमते कि आमे एको ज्वलंत उदाहरण दबा राजनगर कथा कहबा सातभाया कथा कहबा अस्तरंग कथा कहबा बा कोणार्क कथा कहबा ये एको हम राज्य पई एको ज्वलंत उदाहरण जो भाव में धीरे धीरे वायुमंडल प्रदूषण जो आम अनेक प्रकार समस्या जुझुचे केवल जे मनुष्य नुहति सारा जीव जगत ए हंतसंत होती जार बर्तमान आम एक बरफर विभीषिका अमेरिकार अनेक अंचल में देखा मिली बरफर झड़ केवल भाव में वित्पातर रूप नहीं ताहा धीरे धीरे लोक मनुष्य समस्ते हंतसंत होती पूरा दुकान बजार बंद रही लोक मैंने घर बाहर असंभव हो पड़ी जीवन जीविका प्रभावित होती अनेक लोक जहाँकि 80 ऊर्ध्व बा 90 पाखापाखि छुईला मृतकों संख्या धीरे धीरे आहरी मृतकों संख्या बढ़ी पारे बोली जहाँकि वर्तमान सूचना मिलूँ अनेक आहत होती चलित शताब्दीर सबुठु भयंकर बोली कहुच्छी वर्तमान सुधा यही वित्पात को नहीं 80 जनरू ऊर्ध्व मृत्यु हो सारा बेले 100 रु अधिक आहत होता सूचना जहाँकि आसूची विभिन्न स्थान में एवं बहु लोक बरफावृत गाड़ी मध्य रही अन्य पक्षरे विद्युत सेवा ब्याहत होइतिबारु न्यूयॉर्क बफालो कैलिफोर्निया अंचलर हजार हजार लोक विगत एक सप्ताह धरी अंधार मध्य जीवन बिताउछंती ए दुर्विपाक प्राय 4 लाख रु अधिक लोक प्रभावित होइतिबा बेले प्राय 90,000 लोक को अन्यत्र स्थानांतर करा जाई एक शिविर रे रखा जायछि केवल अमेरिका नुहे दक्षिण एवं पूर्व कानाडार अधिकांश अंचल मध्य एभली स्थिति देखा जायछि आरिजोना राज्यरु प्रवासी भारतीयों को नहीं दुखद खबर एक आसीछि एठारे बरफ पालटि जाइतिबा वुड्स कैनियन लेक रे बरफ आस्तरण भांगी जिबारु पानी रे बुड़ी जाई जणे महिला समेत 3 जण भारतीय प्राण हराइछथि निहाती भाव में पुणी थे से आलोचना को आगो को बढ़ेबा जयकृष्ण सार जमती कि आम कहते कि बरफर ग्लेशियर तरळिबा जो धीरे धीरे जलपतन वृद्धि पाउछि आम जदि राज्य कथा कहबा आउठु बड़ उदाहरण बा कौन हो पारे सातभाया अस्तरंग कोणार्क ए सबू जिले में देखा मिलूँ जे समुद्र कूल लंघिकी रास्ता को पानी छुईबा को आसिलानी जयकृष्ण सार शुणी पार्टी हाँ शुणुछि कोंतु आज्ञा जमती कि समुद्र रे ग्लेशियर तरळिबा जो समुद्रर पतन धीरे धीरे वृद्धि पाइबारे लागिछि रास्ता को कूल लंघिलानी वर्तमान समुद्र जदि आमे कहबा राजनगर सातभाया अस्तरंग कोणार्क रे मध्ये एभली स्थिति देखा मिलूँ आम राज्य एक ज्वलंत उदाहरण निश्चित भाव में समग्र विश्व स्तर रे वर्तमान तापमात्रा वृद्धि प्राप्त होउचे आज्ञा यार मुख्य कारण होउचे जीवाश्म जाळेनी कोयला पेट्रोलियम नेचुरल गैस इत्यादि जो भली भाव में आमे अधिक रु अधिक परिमाण रे
ताको इलेक्ट्रिसिटी उत्पादन रे हो बा शक्ति आवश्यकता पूरण पाई हो आको व्यवहार करि चलचे एवं एई प्रक्रिया रे बहुत परिमाण रो ग्रीन हाउस गैस बा सबुज गृह बाष्प वायुमंडल को निर्गत होउची सबुज गृह बाष्प अंगारकाम्ल भली अंगारकाम्ल नाइट्रस ऑक्साइड इत्यादि एमानकर गुण होउची सेमाने उत्ताप को टाणी के रखिबे जो अधिक उत्ताप पृथ्वी पृष्ठरू आउ थरे आकाश को फेरी जबा कथा तेणु से उत्ताप वायुमंडल देकर गला बेलू ये जो ग्रीन हाउस गैस बा सबुज गृह बाष्प एमाने ताकू टाणिक रखुଛନ୍ତି तार परिणाम रे वायुमंडल रो तापमात्रा वृद्धि प्राप्त हे चली तेणु मुख्य भाव रे आमे ग्रीन हाउस गैस को दायी करबा जोटा कि आमे निजे जीवाश्म जालिनी रो अत्यधिक व्यवहार द्वारा सृष्टि करी चलीछे विकास प्रक्रिया रे विद्युत शक्ति एकांत आवश्यक एवं सेठी पाई दिन प्रत्येक दिन बेसिस रे हम जो देखिबा अधिक रु अधिक कोयला पेट्रोलियम प्राकृतिक बाष्प व्यवहार ही चलीछे तेणु ग्रीन हाउस गैस मध्य वायुमंडल रे वृद्धि प्राप्त होची तापमात्रा वृद्धि प्राप्त ही चलछि कोहा जाउछि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन बा शिल्प विप्लव आरंभ हवा ठारू आज पर्यंत अंगारकाम्लर परिमाण 280 ppm रु बढ़िकरी आज 420 ppm रे पहुंचलानी ठीक सेही भली भाबरे अन्य सबु सबुज गृह बाष्प मध्य वृद्धि प्राप्त होउछि सेथिपाई तापमात्रा बढ़िकरी वर्तमान 1.12 डिग्री सेल्सियस अधिक हेई सारिलानी यार प्रभाव रे उत्तर मेरु दक्षिण मेरु अंचल रे जो विशाल आकार बरफ जमा होकर अच्छी हिमालय भली पर्वत मानक हिमबाह जमिक रही तापमात्रा वृद्धि फल से सबु बरफ तरलिबा लगुच तेणु जितेबले प्रचंड ग्रीष्म प्रवाह आसीब ग्रीष्म ऋतु आसीब सेते बेलू आउ सेठारे हिमालय उपरे बरफ नथिबो अन्य पक्षरे बरफ तरलिबा जोगु समुद्र पतन वृद्धि प्राप्त हो समुद्र स्तर ऊपर को वृद्धि प्राप्त होउछि तेणु उपकूल अंचल रे समुद्र पानी माड़ी आसुछि स्थल भाग आड़ जो उदाहरण आपण देले सातभाया कथा हो पेंठ कथा हो बा अस्तरंग पुरी इत्यादि गोपालपुर पर्यंत विभिन्न स्थान रे यार प्रभाव रे समुद्र कूल लंघन करुछि अनेक स्थान रे समुद्र पानी माड़ी आसुछि यार नकारात्मक प्रभाव आम समस्त पड़ू स्थानीय अधिवासी माने केतेक सातभाया अंचल भली स्थान रे सेमानकु स्थानांतरण करागलानी एवं सेठी कूल बहुत खाई गलानी चाष जमी मध्य लुणी पानी माड़ी आसीबा फल रे चाष मध्य बाधा प्राप्त होउछि ठीक भाबरे चाष हेई पारु नाही लोक मानकर जीवन जीविका उपरे प्रश्नवाची सृष्टि होउछि विविध भाबरे आमे एथिरे प्रपीड़ित होउछि आगामी दिन रे ए समस्या आहुरी अधिक रु अधिक वृद्धि प्राप्त आउ एक प्रमुख कारण मध्ये कहि परिबा हेंताण बण आ झाऊ बण को जो नष्ट करा जाउछि ये आउ एक मध्ये एक प्रमुख कारण बोली कहि परबे कि सर विश्व स्तर रे एथि नै विभिन्न प्रकार कार्यक्रम करा जाउछि किभली ग्रीन हाउस गैस बा सबुज गृह बाष्प निर्गमन को आमे ह्रास करिबा सेटा ही आमर मुख्य लक्ष्य वर्तमान एवं तापमात्रा वृद्धि को जेते शीघ्र संभव किभली रोका जिवो 2015 मसिया रे पेरिस रे जो निष्पत्ति हेतला 1.5 डिग्री सेल्सियस मध्य रे तापमात्रा वृद्धि को नियंत्रण करा जिवो सेटा को वर्तमान वैज्ञानिक माने कहिलेनी जे हुए तो 2050 मसिया बेलू को ए तापमात्रा वृद्धि 2 डिग्री सेल्सियस अतिक्रम करि जिवो सेते बेलू को जीव जगत प्रति अनेक गुड़िए समस्या वृद्धि पाइब मनीष समाज केवल नुह समग्र जीव जगत विभिन्न प्रकार विभीषिकार सम्मुखीन हम प्राकृतिक दुर्विपाक सम्मुखीन हम ए विषय रे आमे अधिक रु अधिक सचेतन हवा दरकार एवं कार्यक्रम से अनुसार ग्रहण करा जिबा दरकार आज्ञा सर आउ एक कारण मध्ये हमें कहि परबा कि हेंताण बड़ आ जो झाऊ बड़ रहिछि ताकू जो हमें धीरे धीरे नष्ट कर दोछु इहे मते एक को प्रभाव पडुछि कि सर सर शुणी पार्टी सर जो भाव में हेंताण बड़ आ झाऊ बड़ को धीरे धीरे लोक मैंने नष्ट करने को लगुंट ये आउ एक कारण होता है
ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିସଂସ୍ଥ ହୁଁ, ଉପରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେଇ ଚାଲିଛି। ଆଜ୍ଞା ହେନ୍ତାଳ ବନ ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେମିତି ଆମର ଭିତରକନିକା ଅଞ୍ଚଳରେ ହେନ୍ତାଳ ବନ ରହିଛି ଏବଂ ସେ ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପରିସଂସ୍ଥା। ଆଜ୍ଞା ସେଠି ବିଭିନ୍ନ ଜାତିର ଜୀବ ବସବାସ କରନ୍ତି, ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ଭିଦ ଏବଂ ସାମୁଦ୍ରିକ ପରିସଂସ୍ଥା ଏବଂ ମଧୁର ଜଳ ପରିସଂସ୍ଥାର ମିଳନରେ ହଁ ଏଭଳି ଏକ ପରିସଂସ୍ଥା ହେନ୍ତାଳ ବନ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥାଏ। ସେଠି ବହୁତ ବିଭିନ୍ନ ଜାତିର ଜୀବଜନ୍ତୁ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ସଲ୍ଟ ଟଲରାଣ୍ଟ ବା ଲୁଣା ପାଣିକୁ ସହି ପାରୁଥିବା ଉଦ୍ଭିଦ ଆଚ୍ଛା ବା ବୃକ୍ଷରାଜି ହୁଁ, ସେଠାରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୁଏ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଜୀବଜାତି ମାଛ, ଚିଙ୍ଗୁଡି ଇତ୍ୟାଦି, କଙ୍କଡା ଇତ୍ୟାଦି ଲୋକମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଜୀବିକା ନିମନ୍ତେ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ସାବିତ ହୁଅନ୍ତି, ସେଗୁଡିକ ଏଇଠି ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୁଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ହୁଁ, ସମୟ କ୍ରମେ କଣ ହେଇଛି ନା ଏ ହେନ୍ତାଳ ବନକୁ ମଧ୍ୟ ହୁଁ, ଲୋକମାନେ ସଫା କରି କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଗଛ ହୁଁ, କଟା ଚାଲିଛି, ଜୀବଜନ୍ତୁ ମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଉଛି ହୁଁ, ଏବଂ ସେଇ ପରିସଂସ୍ଥାର ଜୀବଜନ୍ତୁ ଉଦ୍ଭିଦ ମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ହ୍ରାସ ପାଇବା ଯୋଗୁ ପରିସଂସ୍ଥା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ନଷ୍ଟଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଇ ଚାଲିଛି। ହୁଁ, ତେଣୁ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିବା ଦରକାର, ଯେତେ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିସଂସ୍ଥା ପୃଥିବୀରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ହେନ୍ତାଳ ବନ ହଉ ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜଙ୍ଗଲ ହଉ, ହୁଁ, ଏ ସବୁ ଜାଗାରେ ବା ଚିଲିକା ଭଳିଆ ହ୍ରଦ ହଉ, ଏ ହୁଁ, ସବୁ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିସଂସ୍ଥାକୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବା ଆମ ହିତ ପାଇଁ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଭାବରେ ହୁଁ, ବିଭିନ୍ନ ଦ୍ରବ୍ୟ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳ ମାନଙ୍କରୁ ପାଉଛେ, ବିଭିନ୍ନ ସେବା ମଧ୍ୟ ହାସଲ କରୁଛେ। ହୁଁ, ଯଦି ଏ ସବୁ ପରିସଂସ୍ଥା ନଷ୍ଟଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଇଯିବ, ତାହେଲେ ଯୋଉ ଯୋଉ ଦ୍ରବ୍ୟ ଆମେ ହାସଲ କରୁଛେ, ଯୋଉ ସେବା ହାସଲ କରୁଛେ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ହୁଁ, ସେ ସବୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉପଲବ୍ଧ ହବ ନାହିଁ। ହୁଁ, ତେଣୁ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିବା ଦରକାର, ହୁଁ, ମନୁଷ୍ୟ ନିଜେ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ଚଳିବା ସହିତ ଆମ ଚାରିପଟେ ଯୋଉ ପରିବେଶ ଅଛି, ପ୍ରକୃତି ରହିଛି, ପ୍ରାକୃତିକ ପରିସଂସ୍ଥା ସବୁ ରହିଛନ୍ତି, ହୁଁ, ସେ ସବୁର ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନବା ହୁଁ, ଆମ ନିଜର ହିତ ଆଜ୍ଞା ସାଧନ ନିମନ୍ତେ ଏକାନ୍ତ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ। ଆଜ୍ଞା ନିହାତି ଭାବରେ ସାର୍, ମୁଁ ବି ଏକଥା ସେଇ ସମାନ ସମସ୍ତେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଥିଲି, ଯେମିତିକି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି କି ଆମେ କିଛି ନା କିଛି ଏକ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା। ସେ ପଦକ୍ଷେପଟି କ'ଣ ସାର୍, ଯାହାକି ଆମର ଏକ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସେ ପଦକ୍ଷେପଟି କ'ଣ ନେବା ଦରକାର, ଯେମିତିକି ଆମର ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ଏକ ସୁନ୍ଦର ଜୀବନ ଗଢ଼ିପାରିବ? ଯଦି ସରକାରଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା, ଦେଖନ୍ତୁ ସରକାର ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ତାର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେବା ଦରକାର, ହୁଁ, ଆମ ଜଙ୍ଗଲ ସୁରକ୍ଷିତ ରହୁ, ଆମ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷିତ ରହୁ। ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣ ପାଇଁ ଯୋଉ ଉତ୍ସ ସବୁ ରହିଛି, ହୁଁ, ସେ ଉତ୍ସକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ବନ୍ଦ କରାଯିବ, ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣ କରୁଥିବା ଉତ୍ସକୁ ବନ୍ଦ କରାଯିବ ଏବଂ ଯୋଉ ପଦ୍ଧତି ଅବଲମ୍ବନ କରୁଛି, ସେ ପଦ୍ଧତିରେ ନୂତନ ଭାବରେ କିଛି ପ୍ରଦୂଷଣ ସୃଷ୍ଟି ନ ହଉ। ଧରା ନିଶ୍ଚିତ ଯାଉ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ କଥା ମୁଁ କହୁଥିଲି, ଆଜ୍ଞା ଯଦି ସିଙ୍ଗଲ ୟୁଜ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବା ଏକକ ବ୍ୟବହୃତ ହଉଥିବା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ପଦାର୍ଥକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିଷିଦ୍ଧ କରାଯାଇଛି, ହୁଁ, କିନ୍ତୁ ଯୋଉ କଳକାରଖାନା ମାନେ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ କରିକିରି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଉତ୍ପାଦନ କରୁଛନ୍ତି, ହୁଁ, ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ମାର୍କେଟରେ ତାକୁ ବିକୁଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆଇନ ସମାନ ଭାବରେ ଲାଗୁ କରାଯିବା ଦରକାର। ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ମୂଳକ ଦଣ୍ଡବିଧାନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବା ଦରକାର। ଏ ଯେମିତି ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ସିଙ୍ଗଲ ୟୁଜ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆମେ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଦରକାର। ଠିକ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଯଦି ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନ, ଗୋଷ୍ଠୀ ନିହାତି ଭାବରେ ଆଉ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ହୁଁ, ଆସିବା, ହୁଁ, ହୁଁ, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ନୈତିକ ଦାୟିତ୍ୱ ହଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆମେ କରୁଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପରିବେଶ ଉପରେ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ନ ହଉ, ଚାପ ସୃଷ୍ଟି ନ ହଉ, ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷିତ ନ ହଉ, ପରିବେଶର ଗୁଣାତ୍ମକ ମାନ ଠିକ ଭାବରେ ବଜାଇ ରହୁ, ଏସବୁ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହବା ଦରକାର। ଆମେ ନିହାତି ଯଦି ହୁଁ, ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏ ନିମନ୍ତେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ହୁଁ, ସୂଚନା ଦବା, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା, ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରିବା ଆଜିର ହୁଁ, ଗୋଟେ ହୁଁ, ବଡ ଆବଶ୍ୟକତା। ସବୁଜିମା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ହ୍ରାସ ପାଉଛି, ଜଙ୍ଗଲ ନଷ୍ଟଭ୍ରଷ୍ଟ ହଉଛି, କୁହାଯାଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ 1 କୋଟି ହେକ୍ଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଙ୍ଗଲ ଅଞ୍ଚଳ ହ୍ରାସ ପାଉଛି। ତ ହୁଁ, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଯଦି ଜଙ୍ଗଲ ହ୍ରାସ ପାଇବ, ସବୁଜିମା ନଷ୍ଟ ହବ, ତାହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପରିବେଶ ସନ୍ତୁଳନ ବିଶେଷ ଭାବରେ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହବ। ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ଏ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆମକୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ ଆମର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ,
आमे परिवेश प्रकृति प्रति अधिक सचेतन हवा ताहले समग्र मानव समाज एथि निमंते जहाँ सब कार्य करिवो तार सुफल आमको मिलिवो आगामी दिन रे परिवेश गुणात्मक मान भल रहिबो परवर्ती पीढ़ी जो माने पृथ्वी को आसीबे सेमाने एक सुंदर पृथ्वी रे जीवन यापन करिया पई सुजोग हासिल करिवे सेमानक पई मध्य सठिक परिमाण आवश्यक परिमाण विभिन्न प्रकार रिसोर्सेस बा संबल उपलब्ध हब तेणु आमे लक्ष्य रखिया दरकार जो सहनीय विकास कथा कहूचे जो विकास रो लक्ष्य होउची परवर्ती पीढ़ी पई जथे संबल आमे संचय करिवा एवं ता सहित आम कार्यक्रम द्वारा आमे रहुथुवा परिवेश किभଳି नष्ट न हुए तार गुणात्मक मान अवनति न घटे ये सब आम समस्तंकर लक्ष्य हवा दरकार सरकार ठारू आरंभ करी व्यक्ति विशेष पर्यंत समस्तंकर किछि ना किछि भूमिका रहुछि विशेष करी आज जेते बेले आमे समस्ते जलवायु परिवर्तन रो विराट आह्वान को सम्मुखीन होउछि आगामी दिन रे प्राकृतिक विपर्यय बहुत भाव रे वृद्धि प्राप्त होबार संभावना रही बन्या बात्या मरुड़ी भूस्खलन इत्यादि विद्युत आघात ये सबू बढ़ी बढ़ी चली तेणु जदि जलवायु परिवर्तन को आमे नियंत्रण को न आनिबा आगाम दिन भयंकर परिस्थिति सृष्टि होगा जाउछि आ सेते बेले आमे चाहिले मध्य आकु परिवर्तन करि परिबा नाही नियंत्रण को आनि परिबा नाही वर्तमान ही ठीक समय ए विषय रे अधिकरु अधिक पदक्षेप ग्रहण निहाती भाबरे जेमति कि खूब सुंदर कथाटी आपण कहले प्रत्येक शिक्षानुष्ठान हो बा अनुष्ठान हो बा कोनसे संगठन हो जदि हम स्कूल रे मध्य गोटे छोट पिला को वृक्षर उपकारिता विषय रे बुझेबा बा वृक्षरोपण विषय रे बुझेबा बा स्कूल तरफ मध्य जदि प्रतिदिन गोटे गोटे गछ लगेबा सिकेबा ताहले हमर आगामी युवपीढ़ी मध्य एक सुंदर निश्वास नै परिबो आ एक सुंदर जीवन मध्य बंची परिबो सर किंतु ए भितरे जदि हम कहिबा वायुमंडल जो असंतुलित रही से डायनासोर बड़ी गोटे एक विराट बड़ जीव जदि आज लोप पाई जाउची ता आमे कहि परिबा जे केवल वायुमंडल प्रदूषण जगो आगो को जे आहुरी केते जीव जंतु लोप पाई जिबे आगामी पीढ़ी हमर देखि परिबोनी निहाती भाव सर खूब सुंदर आलोचना आपण करुथिले प्रत्येक स्तर रे प्रत्येक व्यक्ति विशेष को मध्य सचेतन होबार आवश्यकता रही सर किंतु आगो जेमते देखिथिबे डायनासोर भली एक बड़ जीव आज जदि विश्व लोप पाई जाइछि से केवल एक वायुमंडल प्रदूषण जोगु आगो को बा केते जीव जंतु जे लोप पाई न जिबे ता आगामी पीढ़ी देखि परिबोनी देखो तो डायनासोर रो जो विलुप्ति घटिला आज्ञा सेटा प्रदूषण जोगु न आज्ञा से गोटे प्राकृतिक प्रक्रिया रे अच्छा कहीं से मनीष आसी ना पृथ्वी पृष्ठ को 65 नियुत वर्ष पूर्वे डायनासोर माने राजत्व करथुले समग्र विश्व रे सेमानकर विलुप्ति घटिबार अन्यान्य कारण रही वैज्ञानिक माने जहा आकलन करछुंती तो प्रकृति सेमानको आ अधिक सपोर्ट दे न थाई पारे बा गोटे मेटेओराइट पृथ्वी पृष्ठ रे माड़ हबा फल रे सेमानकर मृत्यु घटला एभली थियोरी वैज्ञानिक मानकर रही किंतु आज जेतेबेले मनीष समाज सबुठु अधिक बुद्धिमान जीव भाव रे समग्र विश्व रे राजत्व करूछि आमे हमर इंटेलिजेंस बुद्धिमत्ता को अधिक भाव रे प्रयोग करूछे किंतु हमर विजडम बा विज्ञता को प्रदर्शन करूना है विज्ञता यदि प्रदर्शन करिबा तारे अनेक समस्यार समाधान हबो आम भितरे मनीष भितरे जो गोटे प्रवृत्ति सृष्टि होइछि जे आमे केते अधिक रु अधिक पदार्थ व्यवहार करिबा जहा को आमे कंज्यूमरिज्म कहूछे ताकू परित्याग करिया पड़िबो पृथ्वी को सुस्थ रखिया को हेले एठी संबल बहुत प्रचुर परिमाण रे सुरक्षित करिक रखिया को हेले आमको हमर दैनंदिन जीवन रे कम संबल व्यवहार करिबा केते कम व्यवहार करी हमर आवश्यकता पूर्ण हबो से विषय रे हमें अधिक सचेतन हबा दरकार लोक माने ए विषय रे अधिक निजे अनुभव करिया दरकार जे संबल जो भली भाव रे ह्रास पाई पाई चलीछि तो आउ गोटे दुईटी तीनिटी पीढ़ी बेलकू परवर्ती पीढ़ी बेलकू पृथ्वी रे आउ संबल नथिबो अन्य पक्ष रे जनसंख्या विस्फोरित हेई चलीछि वर्तमान 800 कोटी जनसंख्या हेलेनी 1800 मसिया रे 100 कोटी थिले 2050 मसिया बेलकू पृथ्वी रो जनसंख्या हेई जिवो 1000 कोटी चिंता करंतु पृथ्वी रो आकार वृद्धि प्राप्त
ହଉ ନାହିଁ ଏବଂ ପୃଥିବୀର ସମ୍ବଳ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ହ୍ରାସ ପାଇ ପାଇ ଚାଲିଛି। କାହିଁକି ନା ବହୁତ ଗୁଡେ ସମ୍ବଳ ହଉଛି ନନ୍ ରିନ୍ୟୁଏବଲ୍ ରିସୋର୍ସ, ଯାହା ଆଉ ଥରେ ନୂଆ କରି ସୃଷ୍ଟି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଇ ସବୁ ସମ୍ବଳ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କମି କମି ଆସୁଛି। ତେଣୁ ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର। ପରିବେଶରେ ଯାହା ସବୁ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ସେ ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣ ହଉ, ଜୀବଜନ୍ତୁ ମାନଙ୍କର ବିଲୁପ୍ତି ହଉ, କୁହାଯାଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟାରେ 3ଟି ଜୀବଜାତି ବିଲୁପ୍ତ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ 27,000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୀବଜାତି ପୃଥିବୀରୁ ଲୋପ ପାଇଯାଉଛନ୍ତି କେବଳ ମଣିଷର ଚାପ ଦ୍ୱାରା, ମଣିଷ ମାନଙ୍କର ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ଦ୍ୱାରା। ପ୍ରକୃତି ସେତିକି ସଂଖ୍ୟାରେ ନୂତନ ଜୀବ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରୁନାହିଁ, ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଜୀବଜନ୍ତୁ ମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ହ୍ରାସ ପାଇ ପାଇ ଯାଉଛି। ଆକୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ବିଚାର କରିବାକୁ ପଡିବ। ଗ୍ରୀନ ହାଉସ ଗ୍ୟାସ କଥା ଆଲୋଚନା କଲେ, ଯଦି ବିଭିନ୍ନ ଉତ୍ସରୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଜୀବାଶ୍ମ ଇନ୍ଧନ ଉତ୍ସରୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସବୁଜ ଗୃହ ବାଷ୍ପ ନିର୍ଗମନ ହବ ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ, ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ପାଇ ଚାଲିବ, ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ କ୍ଷିପ୍ର ହବ, ତାହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭୟଙ୍କର ରୂପ ଧାରଣ କରିବ। ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ଆମକୁ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ଅଛି। ଆମର ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଉପରେ ଯୋଉ ଓଜୋନ ସ୍ତର ରହିଛି ସେଇଟା ମଧ୍ୟ କ୍ଷୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହଉଛି। ଓଜୋନ ହୋଲ ଆମେ କହୁଛେ ସେଠି ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି, ସେଇଭଳି ଅମ୍ଳ ବର୍ଷା ହଉଛି। ଏ ସବୁ ବିଷୟ ମଣିଷ ମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ତେଣୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହୁ ଯେ ଆମେ କୌଣସି ପ୍ରଦୂଷଣ ପାଇଁ ବା ପରିବେଶର ଗୁଣାତ୍ମକ ମାନ ଅବକ୍ଷୟ ଏଥି ନିମନ୍ତେ ଦାୟୀ ହବା ନାହିଁ। ଆମ ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ନକାରାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟ ନ ଘଟୁ, ପୃଥିବୀର ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷିତ ରହୁ, ପ୍ରକୃତି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟମୟ ହେଇକି ରହୁ, ଏ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହବା ଦରକାର। ନିହାତି ଭାବରେ ବୟସ୍କଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମସ୍ତ ଯୁବପିଢ଼ି, ତା ସହିତ ସରକାର, ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ, ସମସ୍ତ ଅନୁଷ୍ଠାନ, ଯଦି ଆମେ ସମସ୍ତେ एकजुट होइकी परिवेश को संतुलन को रक्षा करबा, ताले धीरे धीरे आमे मध्य एक भल जीवन बा सुंदर जीवन एक अतिबाहित करि परिबा, आगामी पीढ़ी मध्य एक सुंदर जीवन अतिबाहित करि परिबे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, जयकृष्ण सर, आपनको समस्त आलोचना पाई समय शेष होइछि। विष्णु नाइट को एठ रखुछु, नमस्कार।